Mari kita membuka kitab Bilangan pasal 16. Please turn your Bible to the book of Numbers chapter 16. Kitab Bilangan pasal 16, kita membaca ayat 23 hingga 35. And we are going to read from verse 23 to verse 35. Kalau sudah, mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada umat itu, pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Lalu pergilah Musa kepada Datan dan Abiram, dan para tua-tua Israel mengikuti dia. Berkatalah ia kepada umat itu, baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini, dan janganlah kamu kena kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka, supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa mereka. Maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Keluarlah Datan dan Abiram, lalu berdiri di depan pintu kemah mereka bersama-sama dengan istrinya, para anaknya, dan anak-anak yang kecil. Sesudah itu berkatalah Musa, dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini, dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangangkan mulutnya, dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya, dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, dan dengan semua orang yang ada pada Korah, dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka, sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar teriak mereka, sebab kata mereka, jangan-jangan bumi menelan kita juga. Lagi keluarlah api berasal daripada Tuhan, lalu memakan habis ke-250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Mari kita berdoa, let us pray. Bapa dalam surga, kami sudah membaca firman-Mu. Sekarang kami mohon, jelaskanlah kepada kami supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu. We have read your word, O Lord. Now we pray, please explain it to us so that we will comprehend it. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. In the name of Jesus we ask. Amen. Halaman 36, page 36. Satu hal tentang Tuhan yang dapat kita lihat setiap kali ia menghukum adalah ia memperingati. Tambahkan kata memperingati. One thing about God that we can see every time He punishes us is that He gives warning. He always gives warning. Tuhan tidak pernah bosan memperingati sebagaimana dapat kita lihat di sini. As you can see here, God is never tired of giving us warnings. Never. Sebelum ia bertindak menghukum Korah dan sekutunya, kembali ia memperingati. You can see here before he takes action to punish Korah and his associates, he gives warning. Ia menyuruh umat Israel untuk menjauh dari sekeliling tempat kediaman mereka. He commands the people of Israel to move away from their tents. Nah, suruhan ini adalah peringatan terakhir, tambahkan kata terakhir, kepada Korah dan sekutunya. So you see this command
is actually God's last warning to Korah and his associates. Jadi waktu Tuhan menyuruh Israel menyingkir, menjauh dari kemah, sebetulnya itu peringatan terakhir, saudara. Ya, so you see when God commands the people of Israel to move away from the tents of Korah and his associates, basically, indirectly, he is giving Korah and his associates the last warning. Andaikan mereka bertobat, pada saat itu juga tentulah Tuhan akan mengampuni mereka. If they repented, if they heeded God's warning, for sure, God would have forgiven them right there and then. Sayang, mereka bergeming seperti tiang, tambahkan kata tiang. Mereka berdiri di depan kemah. Ya, too bad, they were unmoved. They were just like a pillar. They just stood in front of the tents. Saudara, sekali lagi kita melihat di sini ya, Tuhan sebetulnya tidak mau menghukum. No. We can see here ya, that God actually doesn't want to punish us. Makanya Dia memberikan peringatan demi peringatan. That's the reason He gives us warning after warning. Kalau Tuhan itu bawaannya jahat, maunya menghukum, ya cukup sekali aja dah kasih warning, langsung hukum kan ya. If God had a malicious heart, evil heart, and what He wanted was just to punish us, at the most He would give only one warning. Tapi kita tahu Tuhan tidak pernah memberikan hanya satu peringatan. Dia memberikan peringatan demi peringatan. As we all know, He never gives us only one warning. Never. He gives us warning after warning. Ya, kalau saja waktu Tuhan suruh orang Israel menyingkir, mereka sadar ini nih peringatan terakhir nih. Tuhan benar-benar akan menghukum nih. Udah dah sekarang dah bertobat. Saat itu juga pasti Tuhan tidak akan menghukum mereka. Yeah, I truly believe if at that moment when God said to the people of Israel, move away from their tents, and they just realized God is deadly serious. He is going to punish us. Let me just repent. I'm sure right there and then God will have forgiven them. Sambung. 24 jam telah berlalu dan 4 kali Musa berbicara kepada Korah dan sekutunya. So you see, from the beginning until that moment when God was about to punishment, they were about 1 day apart, 24 hours. And during that time, 4 times Moses spoke to Korah and his associates. Bukannya sekali loh, 4 kali Musa berbicara dengan mereka. Sayang, mereka tetap tidak menghiraukan. Too bad, they did not listen. Tepat seperti apa yang dikatakan oleh C.S. Lewis bahwa pintu neraka terkunci dari dalam. So exactly as what C.S. Lewis said, that the doors of hell are locked on the inside. Artinya, bila kita sampai masuk, tambahkan kata masuk ke neraka, sesungguhnya kitalah yang bertanggung jawab penuh. If we ever entered hell, it is we who were wholly responsible for that. Kita tidak dapat menyalahkan siapapun. We can never blame anyone else. Tuhan sudah memberikan kesempatan demi kesempatan. God has given us opportunity after opportunity. Saudara, ada satu yang kita tidak bisa ubah, yang kita tidak bisa salahkan Tuhan, yaitu keadilan Tuhan. See, there's something about God that we can never find Him at fault. His justice.
Tuhan itu adil. Jadi jangan sampai kita mempertanyakan keadilan Tuhan. So do not ever question God's justice. He is just. Kalau sampai sesuatu terjadi, Tuhan akhirnya harus menghukum kita. Itu karena keadilannya. Ya, if God ever punished us, it's because of His justice. Dan kebenaran atau maaf keadilan Tuhan selalu didahului oleh peringatan demi peringatan. And God's justice is always preceded by warning after warning. Ada satu pelajaran yang dapat kita petik di sini, yaitu dalam hal kebenaran jadilah tiang. Tapi dalam hal dosa jadilah pohon. Tambahkan kata pohon. So one lesson that we can glean here, as far as righteousness is concerned, be a pillar. But when it comes to sin, be a tree, a plant. Ya, yang mengerti tentang pepohonan di tempat kita di sini adalah Tante Els, Om Bengki, ya, mereka mengerti pepohonan. Our sister Tante Els and our brother Om Bengki understand about trees, about plants. Ya, kita tahu saudara-saudara, tiang itu kaku, tapi pepohonan itu lentur, ya, bisa bergerak, bisa bergoyang. Kita mesti kuat bertahan berdiri di atas kebenaran. Meski ditiup badai, pengaruh dan tekanan dari luar, kita harus bergeming. So we ought to be strong. We have to stand firmly on righteousness, on the truth. Even though we are blown by the wind of pressure from the outside, we need to be unmovable, immovable. Kita lakukan apa yang benar di mata Tuhan. We do that which is right before God. Berkaitan dengan dosa, kita mesti lentur seperti pepohonan. But when it comes to sin, we must be elastic, ya, flexible. Jangan menjadi tiang di depan kemah dosa. Do not be like a pillar, ya, in front of the tent of sin. Sebaliknya, cepatlah bergoyang dan bertobat. Tambahkan kata bertobat. On the contrary, as far as sin is concerned, be elastic. Like a tree, like a plant. Be repentant. Repent. Jangan kaku. Jangan tidak mau berubah atau bertobat. Sambung. Bukan saja Tuhan menyuruh umat Israel menjauh dari tempat kediaman Korah dan sekutunya. Ia pun melarang mereka menyentuh barang kepunyaan Korah dan sekutunya. So not only did God command Israel to move away from the tents of Korah and his associates, He also forbade them from touching all belongings of Korah and his associates. Supaya mereka, kata Tuhan, tidak mati lenyap oleh karena segala dosa mereka. So that they would not die from their sin. Dengan kata lain, Tuhan memerintahkan mereka untuk memutuskan, tambahkan kata memutuskan, hubungan dengan Korah dan sekutunya. In other words, God commanded them to sever, to cut off relationship, any type of relationships with Korah and his associates. Jadi barang-barang Korah dan rekan-rekannya disentuh pun tidak boleh. So God forbade them from even touching the belongings of Korah and his associates. Benar-benar harus putus hubungan itu. Ya, God wanted them to separate themselves from Korah. Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi orang berdosa.
tetapi Ia tidak ingin kita hidup sejalan dengan orang berdosa. So you see, God commanded us to love sinners, but He did not want us to live in the way of sinners. Mazmur 1 ayat 1 dan 2 mengingatkan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Psalm chapter 1 verse 1 and 2 reminds us, blessed are those who do not walk in the way of the wicked, who do not stand in the way of the sinners, who do not sit among the scoffers. Bila kita sejalan dan dekat dengan orang berdosa, maka sewaktu Tuhan menghukum mereka, kita pun akan turut tersapu. If we walk near the sinners, when God punishes them, we are going to be affected. We might be swept away. Jadi inilah pelajaran kedua yang dapat kita petik, yaitu dosa selalu memakan korban. Tambahkan kata korban. So here's the second lesson that we can glean. Sin requires casualty, victims. Kalaupun kita tidak terkena hukuman dosa, acap kali kita harus menanggung akibat dosa. Tambahkan kata akibat. Even if we were not affected or punished for the sin of somebody else, we still have to bear the consequence of sin. Sebagai contoh, saudara, ya, mungkin saudara-saudara pas mendengar kasus-kasus seperti ini, I'm sure you have heard cases like this. Gara-gara misalnya nih ya, si istri ini suka berjudi misalnya dah. Akhirnya utang kanan kiri, satu keluarga menderita. Just a case in point, if the mother like to gamble, and in the end had to borrow money, so she was in debt. Who would have to pay? Who would have to suffer? The whole family. Akibat dosa mesti ditanggung oleh orang-orang lain di sekitarnya. Ya. Misalnya ada seorang ayah tidak setia, berselingkuh dengan orang lain. Nah, siapa yang harus nanti menanggung akibat perbuatan si ayah itu? Satu keluarga. For example, if a father was not faithful, he had other women outside their marriage, who would have to suffer? Who would have to pay for the price of what he did? The whole family. Saudara-saudara pasti sering melihat kasus-kasus seperti ini. I'm sure you have heard or seen cases like this. Jadi kita lihat di sini, saudara, bahwa dosa selalu memakan korban. So you see here, sin requires victims. Tapi saudara, saya juga melihat kadang ini yang terjadi. Waktu Tuhan menghukum orang berdosa, yang dekat-dekat dengan orang berdosa itu akhirnya terkena loh dampaknya loh. Saya nggak bisa katakan dengan pasti bahwa nggak akan. Enggak loh, kadang-kadang akhirnya ikut terkena. Ya, when God punishes somebody for their sin, at times other people around them who are not actually involved also got affected, also got at least the punishment partially. Karena memang dekat-dekat, jadi terkena akhirnya. Ya, maka kita mesti memutuskan menjauh, tidak boleh dekat-dekat, hidup sejalan dengan orang berdosa. And that's why we need to separate ourselves from the way of sinners, because otherwise we would be affected. We love them, but we need to distance ourselves from them.
Sambung, setelah Musa menyuruh umat Israel menjauh dari tempat kediaman Korah dan sekutunya, Musa menyampaikan permohonannya sekaligus keputusan Tuhan bagi mereka. So after Moses commanded Israel to move away from the tents of Korah and his associates, Moses then shared his request. And also Moses told God's decision for them. Jika mereka mati secara alamiah, seperti kebanyakan orang, maka Tuhan tidak pernah mengutusnya. Moses prayed to God. At the same time when he was praying and asking God to do this, he was actually delivering God's verdict on Korah and his associates. What did Moses pray for? Moses prayed that they would die in the most unnatural way. If they died in a natural way, then it would be a sign, a confirmation that God had never sent and anointed Moses. Jadi ini nih permintaan Musa. Ya. Tapi bila mereka mati secara tidak lazim, tanah menganga dan menelan mereka hidup-hidup, maka itu pertanda bahwa Tuhan tidak pernah mengutus mereka dan bahwa mereka telah menista, tambahkan kata menista Tuhan. But if they died in the most unnatural way, the earth opened up and swallowed them alive, then that would be a sign that God had never sent Korah and his associates, and that they had condemned, had actually stepped on God, disrespected God. Dan itulah yang terjadi. And that's what happened. Tiba-tiba tanah menganga dan menelan Korah dan sekutunya beserta keluarga dan harta kepunyaan mereka hidup-hidup. Suddenly, right after Moses finished speaking, the earth opened up and swallowed Korah and his associates along with their families and their belongings alive. Dari perbaraan atau dari ukupan dupa yang ada di tangan 250 pengikut Korah, keluarlah api yang menyambar dan membakar mereka hidup-hidup. Ya, so out of the, what's the word for it here? The burning instrument that, I forgot the term for it. Fire came out and burned them all alive. Saudara, di Alkitab ditulis ya bahwa yang mati itu bukan hanya istri-istri mereka, tapi juga anak-anak mereka. In the Bible, we actually can read that those who died along with Korah and his associates are also their wives and their children. Saudara, waktu saya mula-mula baca ini, hati saya itu rasanya kok susah terima. Ya, long time ago when I read this, I felt like, Lord, how come you did not save the children because they were innocent? Saudara-saudara, kemudian saya habiskan baca, baru saya tahu ternyata saudara, keturunan Korah masih ada. But then I continue reading the Bible and I found that actually Korah's offspring, some of them were still alive. Berarti saudara-saudara, apa yang terjadi? Rupanya tuh waktu Tuhan menyuruh orang Israel menyingkir,
Ada sebagian dari keturunannya yang ikut menyingkir loh. Tapi ada yang memilih tidak. So what's the conclusion? When God commanded Israel to move away from Korah and his associates, apparently there were some Korah's offsprings who actually moved away. They did not want to be near Korah and his associates. They believed that Korah was wrong and they wanted to repent. So they moved away from Korah. And so they were spared. They were safe. They did not die alone. That's why the descendants of Korah, some of them were still alive. Sekali lagi kita melihat di sini keadilan Tuhan. So here we can see God's justice. Dan juga saudara, tambahan lagi, waktu saya dulu membaca ini, saya masih bertanya-tanya bagaimana mungkin bumi terbelah. Ya, long time ago when I read this, I also was confused. I didn't understand, Lord, how could the earth open up and swallow people alive? Sampai saya mendengar berita dan melihat dengan mata kepala saya sendiri apa yang terjadi di Palu, di Sulawesi. You see, I did not understand this. How could that happen? The earth could open up and then swallow people alive, until I heard and finally saw with my own eyes what happened in Palu, Sulawesi during the tsunami. Saya sudah pernah cerita kepada saudara-saudara ya, pendeta yang mengantar saya memperlihatkan kepada saya ada satu lapangan besar sekali, tanah semuanya, dan dia berkata itu dulu perumahan, semuanya masuk ke dalam. Yeah, the pastor of the church that invited me took me to these places, and one of them was a big vacant lot. And the pastor told me this lot actually was a housing lot. A lot of houses here, but we don't see houses anymore. All went under, swallowed by the earth during the tsunami. Dan hanya ada satu rumah saya lihat tuh, yang setengahnya di dalam tanah, setengahnya lagi di luar. And also a house, half of it was buried inside, half of it was sticking up on the ground. Jadi saudara, dulu saya nggak mengerti bagaimana mungkin terjadi. It happened. Alkitab benar, tidak pernah berbohong, bukannya dongeng. Ya, long time ago I did not understand. I was asking how could that happen. Then I understood. Then I saw with my own eyes. The Bible is true. The Bible is not a folklore. Ya, the Bible is God's word. Sambung lagi. Inilah pelajaran ketiga dan terakhir yang dapat kita petik, yakni anugerah Tuhan menakjubkan, tapi hukuman Tuhan mengerikan. So here's the third lesson that we can glean, and that is God's grace is amazing, but God's punishment is terrifying. Saya mungkin pernah cerita ya kepada saudara, bayangkan kalau kita berada di situ saudara, tiba-tiba bumi terbelah, orang masuk berteriak-teriak, ya. Just imagine if you were there and you saw what happened. The earth opened up and people went under, and I'm sure they would be what? Screaming. And then suddenly fire came out and burned 250 people, and we could only imagine that these 250 people would be what? Running around. They would not be like standing stoically, while being burned. No, I'm sure they would be running around. So you will see people being burned alive and running around. So you see, God's grace is amazing. Knows no limit. He forgives, He forgives, He forgives. He gives not second chance, He gives 200 chances. But then God's punishment is terrifying. Very terrifying. Dulu sekali, waktu saya baru pindah ke Malang, saya diminta untuk menangani kasus perzinahan
yang dilakukan oleh misionaris. Ya, long time ago when I first moved to Malang, I was asked to be involved in helping a couple of missionaries because the husband was involved in an affair. Saudara, akhirnya mereka dipanggil pulang, kemudian dilepaskan dari organisasi misinya dan tidak pernah lagi melayani sebagai misionaris. Ya, the mission agency pulled them out of the ministry field, and then they were let go, and as far as I know, they have never been involved anymore in missionary work. Saudara, karena saya terlibat, waktu saya melihat semua itu, hati saya terus terang kasihan, because I was involved in their lives. I felt sad, hurt, and I just thought, how come there was no chance anymore? How come they did not get another chance to serve God? So I see when God punishes, it can be very terrifying. Jadi waktu Tuhan menghukum, bisa mengerikan. Tidak ada kata lain yang lebih tepat untuk melukiskan apa yang terjadi pada saat itu. Mengerikan. So there's no other word to describe what happened then. It was just simply terrifying. Jadi saudara, takut akan Tuhan bukan sekadar hormat, tambahkan kata hormat kepada Tuhan. So you see, fear of God is not merely respect toward God. Not only respect. Takut akan Tuhan adalah benar-benar takut akan Tuhan. So you see, the fear of the Lord is truly fear of the Lord. Anugerah Tuhan dapat meniadakan sekaligus menghadirkan hukuman Tuhan. Tambahkan kata menghadirkan. So you see, God's grace can do away God's punishment. Betul. Tapi at the same time, God's grace can also bring God's punishment. Saudara, apakah Daud diampuni oleh Tuhan sewaktu dia jatuh ke dalam dosa perzinahan dengan Bathsheba? Was David forgiven by the Lord for committing adultery with Bathsheba? For the beginning. Huh? For the beginning. Oke. Kalau Daud diampuni, pertanyaannya adalah, bukankah setelah itu hukuman-hukumannya itu datang? Ingat, Nathan berkata, kamu itu melakukannya sembunyi-sembunyi, keturunanmu akan melakukannya terbuka di depan umum. Dia itu menubuatkan apa yang akan dilakukan oleh Absalom. Remember what Prophet Nathan said to him? You did it in secret, but God would do it out in the open. Your own offspring would do it in the open. And at that time, Nathan was prophesying about what David's son Absalom would do. Waktu Daud menyingkir dari Yerusalem, meninggalkan 10 selirnya, 10 selirnya ditaruh di atas bubungan istana dan ditiduri oleh Absalom secara terbuka, dilihat oleh orang Israel. Kemudian kita tahu juga Absalom masuk menyerang, mau bukan saja menggulingkan Daud, tapi mau membunuh Daud. And we all know what Absalom did later on. He went in with his soldiers, with his troops, not only to commit coup d'etat against David, but also to kill David. Jadi saudara, Tuhan mengampuni Daud. Tapi Tuhan menghukum Daud tidak. Jadi apa nih? So we just switch. Did God forgive David or God did not forgive David? Oke, kita mesti mengerti ya, makanya ya, tentang pengampunan Tuhan. Saudara-saudara,
Pengampunan Tuhan adalah mengampuni konsekuensi terburuk dari dosa, yaitu kematian. So when we talk about God's forgiveness, we need to understand what it means. When God forgives us, He forgives us from the most or the severest form of punishment of sin, which is death. David did not die. And more importantly, David did not die in sin. David was forgiven. David would go to heaven, and I'm sure he is in heaven with the Lord God. That's what it means with God forgives us. Tapi saudara, hukuman yang lainnya yang bisa diberikan oleh Tuhan di dunia ini tetap Tuhan jatuhkan. But other punishments, God still give us. Yang terburuk, yang terberat, Tuhan ampuni. Tapi yang lain-lainnya, Tuhan tetap berikan. Makanya Daud tetap harus menerima hukuman Tuhan. Kita ingat juga di akhir hidupnya, dia udah bangga, hebat. Wah, mau hitung jumlah tentaranya. Ingat itu? Remember the end of his life? He became so proud, he wanted to know the strength of his army. So he commanded Joab, his chief of staff, to count the numbers of his soldiers. God was not pleased with what he did, and God punished him. Dikasih pilihan 3, akhirnya Daud pilih yang ketiga, yaitu wabah penyakit. God gave 3 options, but David chose the third one, the plague. Jadi saudara, Tuhan ampuni Daud tidak? Ampuni, Daud tidak mati, dan Daud tetap akan menerima hidup yang kekal. Tapi hukuman di dunia tetap Tuhan jatuhkan. Ya, jadi ini yang Tuhan lakukan. Anugerah Tuhan meniadakan, tapi sekaligus menghadirkan hukuman Tuhan. So the grace of God does away with God's punishment, the eternal punishment, which is death. But God's grace also brings the punishment of God. Kepada yang bertobat, anugerah menghilangkan hukuman, sedang kepada yang mengeraskan hati, anugerah akan juga menghadirkan hukuman. Ya, to those who repent, grace will do away the punishment. But those who harden their heart, grace will bring the punishment. Oke, ada yang mau tanya atau komentar, silakan. Mazmur 1 itu 1-2 kan kita nggak boleh bergaul dengan orang yang fasik. Itu jadinya kalau ada yang begitu kita tinggalkan atau gimana? Kalau itu keluarga sendiri, Kita jadinya memang mesti ambil keputusan. Ada kalanya ya kita tetap dekat, karena kita mikirin yang lain-lainnya. jadi penanggungan. Iya, misalnya nih ya, gara-gara si suami itu tuh sering main perempuan, akhirnya terkena penyakit kelamin. Siapa yang langsung kena? Istrinya. Gitu. Yeah, I'm sure you have heard cases like this. The husband always fool around with women outside, contracted venereal diseases, and then who would also contract venereal disease? The wife. Kalau dia nggak bertobat, bye-bye. Makanya ada kalanya memang harus ada keputusan seperti itu. Misalnya nih ya, saya pernah menghadapi kasus di mana si suami ini nih habis-habisan main uang, judi lah, apalah, habis semuanya. Istrinya kerja keras gitu. Ya, I've seen also cases in which the husband spending money like flood, doesn't care, basically only thought of himself, spending money like that, gambling and whatnot. So in the end, the wife had to make a decision because the wife was the one who worked. She was a good worker, hardworking woman. She took care of her family, but then the husband was living like that. In the end, she chose to divorce him because she had to save her family. Otherwise, habis semuanya sama si suami.
So sometimes memang we have to make that decision, very difficult decision, but we have to do it. Thank you. Oke, sekarang kita berdoa, minta saudara Bengki berdoa. Beng, terima kasih. Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur terima kasih pagi hari ini kami boleh sungguh belajar akan umat Tuhan atas kami orang-orang berdosa, dan Tuhan masih tetap memberikan kami kesempatan demi kita bertobat kembali kepada Tuhan. Ampuni semua kesalahan dan dosa kami. Beri kami Tuhan kesempatan untuk sungguh-sungguh kembali dan bertobat akan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan kepada kami. Biarlah kami boleh mengingat terus akan pelajaran ini, dan kami boleh terapkan dalam hidup kami masing-masing tiap-tiap hari hingga akhir hidup kami. Ampuni juga Tuhan kesalahan kami untuk generasi yang berikutnya, keturunan-keturunan anak-anak kami, jauhi juga Tuhan dari kesalahan dan dosa. Terima kasih Bapa untuk pelajaran yang Kau berikan pagi ini melalui Pastor Paul. Biarlah Tuhan selalu memberikan berkat-Mu, hikmat-Mu, supaya Pastor Paul boleh mengajar kami untuk mengerti akan kehendak Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan hidup kami Tuhan padamu. Ampuni dan terimalah taubatan kami. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih Bengki. Amin.